नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईं कहाँ पहिला नै आउनुहुन्छ। यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ। यहाँ चाहिँ खराबीदेखि अलग रहनु। That is what actually he is telling. And then he is also telling, ensue the peace. अनि शान्तिलाई पछ्याउनु। In English, it is very interesting. Eschew evil, ensue peace. It may be difficult to translate languages. हाम्रो भाषामा यसलाई उल्था गर्नु साह्रो छ, तर जो दुष्टता छ त्यसलाई हामीले छोड्नु, हटाउनु अनि शान्तिको पछि लाग्नु। So that is what Peter is telling actually to the readers, those who are scattered in various places. You will have a lot of evil all around you, but you must eschew. Means what? You should hate it. Suppose if something is not tasty, what do? We chew it out. Right? तो जति प्रभुको जनहरू सारा संसारमा छरिएको छ, पत्रुसले भन्दैछ कि जब तिम्रो यात्रामा हुन्छ, जब यो संसारको यात्रामा अनि धेरै नराम्रो कुराहरू तपाईहरुको जीवनमा आउँछ, तर त्यो नराम्रो कुरालाई हामीले द्वेष गर्नु कि त त्यसबाट टाढो रहने प्रयास गर्नुपर्छ। So all around us we have such kind of evil. हाम्रो much easily available to us. यो दुष्ट कुराहरू चाहिँ एकदम साधारण प्रकारले हामीले पाउन सक्छौं। If at all we want to continue in the grace of God, अनुग्रहमा अगर हामी रहिरहनु छ भने we need to be doing these things. अनि हामीले यो गर्नुपर्छ। And even for doing those things also God will extend His grace to us. अनि जब हामी यो गर्ने इच्छा गर्छौं तब प्रभुले अनुग्रह दिनुहुन्छ। Probably you may think how it is possible. अनि हामीले विचार गर्छौं कसरी यो God's what kind of grace is given unto me? कस्तो प्रकारको अनुग्रह मलाई दिएको छ। When we come here, we are being reminded and we are being taught, and very lovingly we have been given the word of God. That is one way the Lord is showing His grace to us. जब हामी यहाँ आउँछौं अनि हामीलाई शिक्षा दिन्छ, प्रभुको अनुग्रह विषय जब हामीलाई बताउँछ, यो एउटा तरिका हो प्रभुले हामीलाई अनुग्रह दिने। Secondly, as we see in this epistle itself, whenever we do something wrong, when we come in true repentance, desiring that we should not be continuing in that sin, the Lord sanctifies us, cleanses us cleanly. अनि दोस्रो कुरा यही पत्रीमा बताएको छ कि जब हामी गल्ती गर्छौं अनि हामी साँचो हृदयले पश्चाताप गर्दै आउँछौं अनि हामीलाई प्रभुले अनुग्रह दिनुहुन्छ अनि माफी हामीले पाउँछौं। On the table, that is the amazing work that we receive from the Lord. अनि प्रभुको मेजको सामने यो अद्भुत कुरा जो हामीले पाएको छौं। When we very honestly repent of all our shortcomings, mistakes, sin, जब साँचो प्रकारले हामीले हाम्रो सबै भूल गल्तीहरूलाई प्रभुको सामने मानिलिन्छौं, the Lord cleanses us. He washes us through His precious blood. प्रभुले हामीलाई शुद्ध गर्नुहुन्छ, आफ्नो रगतले धुनुहुन्छ। Through the blood of Lord Jesus Christ we are saved. प्रभुको रगतले हामी बचाएको पनि But छौं। after salvation, through the blood of Lord Jesus Christ we are continually washed. अनि प्रभु येशूको रगतले नै हामी बारम्बार धुइएको छौं। That's why we got have this aspect of sprinkling blood, right? अनि त्यो कारणले वचनमा प्रभुको रगतको छिड्काउको कुरा पनि हामीले This पाउँछौं। is for us. I mean, those who are saved. यो कुरा चाहिँ उद्धार पाएको लोकहरूले मात्रै बुझ्छ। Okay, you come to chapter 1 verse 2. हेर्नुहोस् 1 अध्यायको 2 पद। Here we understand the connection between sanctification and sprinkling blood. अनि यो शुद्धता अनि छिड्काउको बीचको जो सम्बन्धलाई हामीले यो पदमा बुझ्छौं। It reads like this: elect according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification of the Spirit unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. परमेश्वर पिताको पूर्व ज्ञान अनुसार आत्मा द्वारा पवित्र गरिएर आज्ञाकारिता र येशू ख्रीष्टको रगतको छिड्काउका निम्ति चुनिएकाहरू तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति प्रशस्त हुन्। We need to slowly read the word of God and then meditate on it, because we have very important aspects in each and every verse we cannot miss those. हामी प्रभुको वचन जब पढ्छौं बिस्तारै पढ्यो भने
धेरै गहिरो कुराहरू त्यहाँ लेखेको हुन्छ जो हामीले पक्रिनु सक्छौँ। And sanctification by the Spirit of God. अनि यहाँ भन्दैछ पवित्र आत्माको द्वारा शुद्धता। And it is connected to sprinkling blood of Lord Jesus. अनि यो कुरा चाहिँ प्रभु यीशुको रगतको छिर्काउसँग जोडिएको For छ। those all saved, सबै सन्तहरूको लागि when we do wrong, जब हामी गलत गर्छौँ what the Word of God says to us. प्रभुको वचनले के भन्छ? It says to us, when we repent, the Lord will cleanse us. हामी जब पश्चाताप गर्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई शुद्ध That गर्नुहुन्छ। does not mean that we should continue in sin. त्यसको मतलब यो होइन कि हामी पाप गरिरहौँ। And the Bible says very clearly few things to us. अनि बाइबलले हामीलाई कति कुराहरू बताउँछ। In Singapore, when we go to gospel, some people they say like this. अनि सुसमाचारको लागि जब हामी सिङ्गापुरमा जान्छौँ अनि कति खेप मान्छेहरूले यस्तो भन्छ, Brother, you talk about the love of God so much. तपाईँले परमेश्वरको प्रेमको यति कुरा गर्नुहुन्छ। That's why many people they commit sin and come back again. Lord, please forgive me. They pray, and then afterwards they go back and then commit sin. So it is a routine work. अनि यिनीहरू कति मान्छेहरूले चाहिँ पाप गर्छ, फेरि आएर भन्छ प्रभु माफ गर्नुहोस्, फेरि गएर पाप गर्छ अनि फेरि आएर माफी माग्छ। यो चाहिँ गरिरहेको कुरा हो। Saved people have become licensed sinners, right? अनि उद्धार पाएको लोगहरू चाहिँ पाप गर्ने लाइसेन्स पाएको छ। Because we know that God will forgive us. किनभने हामीलाई थाहा छ प्रभुले माफ गर्नुहुन्छ। But the Word of God does not teach us र those things. परमेश्वरको वचनले त्यस्तो सिकाउँदैन। See, the Word of God says all the time, yes, God will forgive us. At the same time, the Lord also says us, do not sin again. प्रभुले हामीलाई माफी त दिनुहुन्छ, तर प्रभुले यो पनि भन्नुहुन्छ अबदेखि पाप नगर्नु। Very nicely got translated. For example, John's Gospel, chapter 8 and verse 8, I suppose. अनि यूहन्ना 8 अध्यायको 11 पदमा यो कुरा हामीले पाउँछौँ। Lord forgave that woman. त्यो व्यभिचारी स्त्रीलाई प्रभुले माफ Committed दिनुभयो। sin. And the Lord also said, sin no more. अनि प्रभुले यो पनि भन्नुभयो अब पाप नगर्नु। Can you read in Nepali? त्यो नेपालीमा पढिदिनुहोस् त। अनुसार 8 पद. Verse 11. Verse 11. त्यसले भनी कसैले पनि ठहराएन प्रभु। अनि यीशुले त्यसलाई भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दोषी ठहराउँदिन, जाऊ अबदेखि पाप नगर। God who forgave also commanded not to sin again. सो जो परमेश्वरले माफ गर्नुभयो उहाँले यो पनि भन्नुभयो अबदेखि पाप। That is a balanced teaching that we have in the Word of God. सो यो प्रकारको शिक्षा जो हाम्रो लागि एकदम सन्तुलनमा सिकाएको छ। Even in John's Gospel, chapter 5, अनि यूहन्ना 5 अध्यायमा पनि we see one man there, and the Lord told him very clearly, from now onwards, don't sin again. अनि यो मान्छेलाई प्रभुले बडो सफा प्रकारले भन्नुभयो अबदेखि पाप नगर्नु। Can you read verse 14, please? 14 पद 5 को 14। त्यसपछि येशूले त्यस मानिसलाई मन्दिरमा भेटाउनु भयो र त्यसलाई भन्नुभयो, हेर तिमी निको पारिएका छौ, अबदेखि उसो पाप नगर, नत्र झन् खराब कुरा तिमीमाथि आइलाग्ला। God with great grace healed this man. प्रभुले ठुलो अनुग्रहद्वारा यो मान्छेलाई जाति For पार्नुभयो। many years he was lying down there. धेरै वर्षदेखि त्यहीँ ऊ त्यतिकै बिमारी अवस्थामा थियो। But the Lord healed him, प्रभुले उसलाई निको पार्नुभयो। and he met him in the temple again. अनि फेरि यो मान्छे प्रभुलाई मन्दिरमा भेटे। As you know, we all come and the Lord meets us in a similar manner. The Lord met him. हामी जब प्रभु घरमा आउँछौँ प्रभु हामीलाई भेट्नुहुन्छ। And then he says, you are made whole, sin no more again. अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई निको पारेको छ अब पाप नगर्नु। Even much more he said, lest a worse thing come unto thee. अनि प्रभुले एउटा अझै कुरा भन्नुभयो अबदेखि पाप नगर्नु, कदाचित अझै नराम्रो कुरा तिमीलाई नहोस्। It is a warning. एउटा चेतावनी थियो। So naturally the Word of God all the time tells us what is there before us, like temptation or any difficulty. So the Lord God says to us,
be careful. You know, these are the things that may come before you, but be careful and don't fall, don't yield to those things. सो धेरै कुराहरू हाम्रो सामने हुन्छ, परीक्षाहरू हाम्रो सामने हुन्छ। त्यो समयको लागि प्रभुले भन्नुहुन्छ सावधान हुनु अनि त्यसमा फेरि नपड्नु। And you know, that is what we have teaching in the Bible. अनि प्रभुको वचनमा यही हामीलाई सिकाएको When we छ। come to 1 John chapter 1, पहिलो यूहन्नाको 1 अध्यायमा we see this, you know, very clearly written to us, verse 9. If we confess our sins, He is just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. अनि 9 पदमा एकदम सफा लेखेको छ, अगर हामीले हाम्रो पापहरूलाई मानिलियौँ भने प्रभु हामीलाई माफ गर्नु अनि हामीलाई सबै अधर्मदेखि शुद्ध गर्नुको लागि विश्वासयोग अनि धर्मी हुनुहुन्छ। Same epistle, when we come to chapter 2, त्यही पत्रीको 2 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, while encouraging us to repent, हामीलाई पश्चाताप गर्नु भनेपछि which is written verse 1. 1 पदमा लेखेको छ, Shall we read all together? हामी सबै मिलेर पढौँ। My little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ. He's telling little children, do not sin again. मेरो साना नानीहरू फेरि पाप नगर्नु। And he's also telling, if we sin, there is an advocate. अनि अगर हामीले पाप गर्यो भने हाम्रो लागि एउटा वकिल छ। And by telling all these things, he says, every time we commit sin, there is a consequence we need to face. अनि यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ, हामीले पाप गर्यो भने त्यो पापको परिणाम पनि हामीले भोग्नु So we पर्छ। need to be careful about it. अनि त्यो कारणले हामी सावधान हुनु पर्यो। And that's why the servants of God, they tell us, do not play with sin. And that's the word they use, right? प्रभुको दासहरू त्यो कारणले बारम्बार भन्छ पापसँग नखेलिरहनु। Because it will hurt us, it will give a damage to us. हाम्रो जीवनमा त्यसले हानि ल्याउँछ। And you know, with that desire, they encourage us not to entertain sin in our lives. अनि त्यो इच्छाको कारणले हामीलाई भनिरहनुहुन्छ त्यो पापलाई हामीले ज्यादा आफ्नो जीवनमा नराख्नु। As I see young people here, you may be struggling in your life of faith. मैले जब यहाँ जवानहरूलाई हेर्छु, तपाईहरुको जीवनमा सायद पापसँग तपाई धेरै युद्ध हुँदै होला। What we can learn from Peter is this. पत्रसबाट हामीले के He सिक्छौँ? was also like you and me. अनि ऊ पनि तपाई नि म जस्तो थियो, But he received the grace of तर God. उसले परमेश्वरको अनुग्रह पायो And he is able to live a life that is pleasing in His sight. अनि ऊ प्रभुलाई खुसी पार्ने जीवन जिउनु सके। What all you need to have right now is a desire to be, a person who is pleasing in the sight of God. अहिले हाम्रो हृदयमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहना हुनु पर्यो प्रभुको लागि जिउने। And sometimes, many thoughts probably from the word of God, the servants of God will give to you in order to overcome your habitual sins. अनि प्रभुको दासहरूले यो पनि हामीलाई सिकाउँछ प्रभुको वचनबाट कति पापहरू जो हाम्रो जीवनमा हामीले एउटा बानीको जस्तो गरिरहन्छौँ। And when we come, many young people come and ask us also, brother, I'm having this kind of, temptation or sin, I'm not able to overcome. Can you tell me how to do that? अनि कति के प्रभुको जनहरूले आएर हामीलाई सोध्छ, अब ब्रदर म यो कुरामा जयवन्त हुनु सकेको छुइनँ, कसरी मैले जयवन्त हुनु? So when you come with that kind of desire, definitely the word of God, the people of God will train us, tell us how we can overcome. त्यस्तो इच्छा लिएर तपाईँ प्रभुको दासहरूको सामने आयो भने उनीहरूले अवश्य सिकाउनुहुन्छ। Bible gives us skills how not to sin. प्रभुको वचनले हामीलाई कति कुराहरू दिनुहुन्छ जसको द्वारा हामी सिक्न सक्छौँ कसरी पाप नगर्नु। Anyway, so God's grace is available through the word of God and through the sprinkling blood of Lord Jesus Christ to grow slowly in our salvation, even to come on to the sanctified life. So प्रभुको वचन अनि प्रभुको रगतले हामीलाई यो शुद्ध गर्ने काम गर्छ ताकि हामी बढ्दै बढ्दै हामी यो शुद्धताको जीवनमा अघि आऊ। We are used to speak, so we don't see the time. So हामी बोलिरहने बानी छ त्यो कारणले समय हेर्दैनौँ। do it.
Now we pass the time. So we stop here, and then one thought only I will leave with you. You know, in our sufferings also, the Lord is very gracious to us. हाम्रो दुःखमा पनि प्रभु हामीमाथि धेरै अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। Kindly read the chapter 5 verse 10. अनि त्यही पहिलो पत्रस 5 अध्यायको 10 पद हामी फेरि पढौँ। तर सबै अनुग्रहका परमेश्वर जसले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ, तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई सिद्ध, स्थिर, बलवान र स्थापित पार्नुहुनेछ। केही समय दुःख भोगेपछि. So that is called, you know, sufferings will be for a while, for some short period of time. यहाँ लेखेको छ केही समय दुःख That भोगेपछि। means we need to understand clearly in our spiritual lives we must suffer. तो हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा यो पनि बुझ्नुपर्छ, हामीले सहनु पर्यो। And it may be in different forms. अनि अलग अलग प्रकारको प्रकार हुन्छ। But then while we go through that, तर त्यो सबैमा हामी जब जान्छौँ, what will Lord do? प्रभुले के He will गर्नुहुन्छ? strengthen you, हामीलाई शक्ति He will दिनुहुन्छ, establish you, हामीलाई स्थिर and गराउनुहुन्छ, He will settle you also. अनि हामीलाई सेटल पनि गर्नुहुन्छ। And for that God's grace is अनि त्यो कारण प्रभुको अनुग्रह हाम्रो माथि in हुन्छ। this epistle. यो पत्रीमा Every chapter हरेक अध्यायमा talks about one thing. एउटा कुराको कुरा गर्छ। As Christ suffered, जस्तो प्रभु यीशुले सहनुभयो, Christ also suffered. प्रभु यीशुले पनि सहनुभयो। So because of that reason, as followers of Christ, we also go through the same thing. तो हामी पनि प्रभु यीशुलाई पछ्याउने भएको कारणले त्यस्तो दुःखहरूबाट हामी जान्छौँ। When God went through sufferings and you know He had glory received afterwards, He will also help us in all our little big sufferings. तो प्रभु पनि सबै दुःखमा भएर जानुभयो, अन्तमा महिमा पाउनुभयो। त्यसरी प्रभुले हाम्रो दुःखमा पनि सहायता So we गर्नु। are following the footsteps of Lord Jesus. प्रभुको पदचिन्हहरूमा हामी पछ्याउँदैछौँ। As we see 1 Peter 2:21-22. हामी पहिलो पत्रस 2 अध्यायको 21-22 पदमा यो So कुराहरू we are पढ्छौँ। making, that's what we are following Lord Jesus Christ step by step. As He went through, we also go through, and as He is there in glory, one day we will also be there. हामी पनि प्रभुको देखासिखी गर्नेहरू हौँ, अनि जसरी प्रभु पनि महिमा पाउनुभयो, हामी पनि महिमा पाउँ। Whatever may be the difficulty that you are going through, remember God is God of all grace. अनि जति पनि दुःख हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीले याद गर्नुपर्छ प्रभु सबै अनुग्रह दिनुहुन्छ। May loving God help us. प्रभुले हामीलाई सहायता गरेको हो। हामी सानो प्रार्थना गरौँ वचनको रक्षाको लागि, अनि भाइ बिबीले प्रार्थनामा सहायता गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। प्रेमी दयालु परमेश्वर पिता, सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम क्वेत एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।